కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్దాం. Through your mesmerizing performance, you have painted the story of divine worship with your expressive movements. It was a true tribute to Annamacharya's eternal devotion. తదుపరి చేయబోయే అంశం గణేశ స్తుతి. विकटोत्कट सुन्दर दन्ति मुखं भुजगेन्द्र सुसर्पगदाभरणम् गजनील गजेन्द्र गणाधिपतिं प्रणतोऽस्मि विनायक हस्तिमुखम् सुरसुर गणपति सुन्दर केशं ऋषि ऋषि गणपति यज्ञ समानम् गणपति पद्म शरीरं जय जय गणपति दिव्य नमस्ते गजमुखवक्त्रं गिरिजापुत्रं गणगुणमित्रं गणपतिमीशप्रियम् करधृतपरशुं कङ्कणपाणिं कवलितपद्मरुचिम् सुरपतिवन्द्यं सुन्दरवक्त्रं सुरचितमणिमकुटम् प्रणमतदेहं प्रकटितकालं षड्गिरिताळमिदं तत्तत् षड्गिरिताळमिदं तत्तत् षड्गिरिताळमिदम् तत्तदिन्नं तरिकुतरि जनकुकुतत्ति कुकुरगिडडिङ्डिङ्गुडि गुणकुकुतत्ति तत्तझं झं तरित तझं झं तरित तकतझं झं तरित तझं झं तरित तरितनत तन झणुत झणु धिमित किडतक तरिकिडतों तकिट किडतक तरिकिडतों तकिट किडतक तरिकिडतों तक तकिट तक तकिट तक तकिट तत्तों शशिकलित मौलिनं शूलिनं तक तकिट तक तकिट तत्तों विमल शुभ कमल जल पादुकं पाणिनम् धित्तकिट तत्तों प्रमथ गण गुण खचित शोभनं शोभितं धित्तकिट तत्तों मृदुल भुज सरसिज विशालकं पोषणं थकतकिट तत्तों फलस फल कदलि फल मोदनं मोदकं धित्तकिट तत्तों प्रमथ गुरु शिवतनय गणपति ताडनं गणपति ताडनं गणपति ताडनम् Thank you. Through your performance, you not only danced but told a beautiful story of Ganesha's divine presence, invoking blessings and joy with every gesture. Thank you. Please give them a loud applause.